Hi everyone, today is Tuesday, March 18th, and so far I've had several classes. One was here in person, and then I had three classes online for English, and then two for TOEFL. And one of them was with a new student for TOEFL, and a lot of background information, taking the test multiple times, and dealing with stress, anxiety that are affecting the performance on the exam, especially in the first section. So trying to figure out what's going on, and trying to suggest a few ideas that could help, but it sounds like it's quite a lot, and there have been other teachers involved, and when students have taken the exam over 10 times and they begin to schedule exams like back to back every 2 weeks, it seems to induce more anxiety than relieve it, and there seems to be some repeat performance that possibly gets even a little worse, which creates a downward spiral or cycle, and that can become even more frustrating. So it's challenging to like find solutions related to confidence and dealing with performance anxiety on the exams. That's where the exam isn't just related to English level and speaking and reading and writing and listening. There's also the anxiety part, the performance anxiety, exam anxiety. So those parts of the preparation process are more challenging. There are solutions, but it really does become kind of case by case for each individual student. Even if I've been doing this for several years now and working with hundreds, possibly thousands of students with the content and with the classes and group sessions, there's still challenges to figure out, to look for solutions for students. But so that's what I'm focusing on right now, and got some lunch, and then trying to just kind of, after like 4 classes back to back, I'm realizing I'm overstimulated. So playing a little bit of guitar, and then noticing that my guitar, the neck, I think the action and that space, there's starting to be a little bit of buzz. So I need to figure out how to kind of adjust the truss rod, and I don't think I have the Allen wrench that I need. So I'll probably have to go over to the hardware store and get a couple sets of these Allen wrenches, because it's getting a little frustrating that I'm like playing, but it's touching when it shouldn't. So it's deadening the sound. So I'm not quite sure what has happened with the weather, or this kind of change in the tension on the rod and the neck, and so trying to figure that out. But that's about it for today. Hola a todos. Hoy es martes, el 18 de marzo, y hoy acabo de tener como 4 clases, una en persona y luego 3 en línea, y las últimas 2 estábamos hablando mucho
de TOEFL y sobre todo como el desempeño con la ansiedad, confianza y cómo estrés puede afectar la concentración uh, y este alumno ha hablado con muchos profesores para tener estrategias y entonces estoy viendo de cómo podemos proceder para ver el desempeño y qué estrategias, sobre todo de manejar el estrés, porque una cosa es el examen y conocer cómo está organizado y qué está bajo el control y el impacto de ese examen en los estudios y la posibilidad de ir a otra escuela. Entonces el examen tiene más y más peso y a veces eso es agobiante y se vuelve como insurmontable de sentir ese peso, estrés y igual como un balón con tanta presión hay que encontrar la manera de como que quitar eso porque tanto estrés, tanta presión no es bueno para poder concentrar, para poder tomar las preguntas uno tras otro, incluso cuando son preguntas fáciles o un contenido más manejable. Si hay tanta tensión y es difícil entrar en el texto y tal vez controlar la respiración también, se puede volver un ciclo vicioso. Y es posible encontrar soluciones, no es que cada individuo es único y diferente y hay que estar intentando varias cosas para solucionar eso. Y ahorita acabo de comer y tengo un poco de tiempo de pausa. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi le 18 mars et aujourd'hui j'ai eu 4 cours et un c'était chez moi et on parlait beaucoup sur des structures idiomatiques, des différences entre espagnol et anglais. Et ce stagiaire a tendance à vouloir traduire littéralement et on ne peut pas faire ça, il faut être plus flexible et se rendre compte que certains trucs ne sont pas intuitifs. Il faut plutôt mémoriser une structure au lieu de traduire parce que ça peut produire une confusion plus que une flexibilité d'exprimer une idée. Après, il y avait 2 cours avec le TOEFL et il y avait c'était un premier cours avec un stagiaire qui a pris l'examen plus de 10 fois. Et principalement, il y a un thème de anxiété avec l'examen et de la
pouvoir se concentrer et contrôler le stress parce que ça commence à provoquer une chute avec les notes. Et il y a aussi beaucoup d'essais dans une période, une suite, donc comme tous les 2 semaines, et ça provoque plus de stress, plus d'anxiété, et c'est difficile de gérer ça et de trouver des solutions. Il y a des solutions, mais chaque stagiaire est très unique. Ce n'est pas possible de juste donner une solution qui marche pour tout le monde. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive et quel est l'entourage, quel est son milieu. Donc c'est compliqué, c'est complexe, pardon. Mais faut continuer à chercher. J'aimerais, c'est toujours la même chose, j'aimerais dire que c'est un examen qui évalue le niveau d'anglais, mais en fait, la partie linguistique, c'est une petite partie, mais au fait, il y a d'autres personnes qui ont un niveau plus ou moins, mais ils ont d'autres habilités liées avec l'examen et de pouvoir gérer le stress ou se concentrer ou pas donner trop de valeur à cet examen parce que oui, ça peut être une clé pour ouvrir une porte d'être accepté pour s'inscrire dans un examen, dans une école où il y a des gens qui dédient beaucoup d'investissement, d'argent, de temps, et ça devient énorme le pouvoir de cet examen dans leur chemin avec les études. Et ça écrase avec tellement de stress, tellement de tension. Donc, je procède avec beaucoup de patience, beaucoup d'empathie parce que chaque étudiant est très différent. Il faut vraiment comprendre et chercher où est-ce que ça peut diminuer la tension. C'est un peu comme un ballon et il faut trouver, comme un ballon de basket, donc trouver où est-ce qu'on peut baisser un peu au lieu de juste ajouter, ça va exploser. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 18. Tag im März, und heute hatte ich 4 Stunden und 1 Stunde bei mir und danach hatte ich einige Stunden für TOEFL und zum Beispiel es gibt ein neuer Student und er hat viele Male die Prüfung gemacht und jetzt es gibt viel Stress und es ist schwieriger und wir müssen erklären viele Dinge. Ich möchte verstehen besser und haben mehr Ideen für hilfreich sein.
und jeden Student ist sehr different. Ich kann nicht sagen, dass es ist hilfreich für allen den Studenten. Ich muss verstehen diesen Student. Ich möchte sagen, dass die Prüfung ist nur für Englisch und nur für die Fremdsprache, aber in Realität es ist mehr als den Fremdsprache, Englisch zum Beispiel. Es ist auch was machen wir mit Stress, können wir konzentrieren und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì 18 marzo e ho fatto 4 lezioni, e una lezione dove abito e 3 lezioni in internet e 2 con TOEFL. E per esempio uno studente ha preparato per più di un anno è andato più di 10 volte e i risultati non sono bene per andare a una università e dobbiamo incontrare perché e come incontrare una soluzione. È complicato, ma voglio capire tutto per incontrare questa soluzione. È un po' non è semplice, non posso dire che c'è una soluzione che funziona per tutti e devo imparare e ascoltare e capire cosa può aiutare. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня вторник, 18 марта, и сегодня утром у меня было занятие, и, например, чтобы разговаривать на английском, и также чтобы готовиться к экзамену TOEFL. И, например, первый студент для экзамена объяснил, что он идет больше, чем 10 раза, и к сожалению, результаты не хорошие и плохое. И я должен слушать много, чтобы понимать, и спросить много, потому что я хочу понимать, чтобы помогать, потому что если я не слушаю, может быть, там есть что-нибудь, что он не делал, может быть, он делал, и это не помогал. Я не знаю, я должен
продолжать спросить и также иметь результаты с упражнения и увидеть, зачем ответить так и объяснить. И думаю, что я могу понимать лучше. Но это трудно, но я думаю, что это можно найти, искать soluция. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.